be? Alright, guys! Are you ready? I believe partner, they are all ready. And the countdown will start in 5, 4, 3, 2, 1! Ayun! Grabe ka-excited! Partner, pag-start ka ng hero. Partner sa to. Picture. Good luck, runners, and God bless us all. Grabe, liugan na kaya. Pero, I miss running. Kaya ka ba? Ito KM, halhal na. Be, naagyo miss ito nga sa highway. Right. So na namin sa 5 km. Wala nagikomot akong bagtak. Ayun kay turning point. 8 km ang dagan pero 5 km wala pa turning point. Tapos be. Wala na. Nakalimot ang istorya. Oh. Dasig lang. Pauman na lagi tani. Sapot na si Bibi na. Gawin na lang. Kita na ko watermelon. Let's go. Turning point na. Lipay na kayo si Bibi na. Oh. Hindi kayo nakabe. Pamawi. Pamawi. Na. Let's go. Thank you. Yes. Congrats. Alright, once again to all the viewers from the different age categories.